हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ रहा हूँ मतलब आही থাকता है सुमी घर আমি এফালে যে ফুৰিব যাতা है আজি যাতা है নচলি চাবলৈ আমি যাতা है কিন্তু চবেই এতিয়া ওলাই থাকতা है। তো আমি এতিয়া আহিছোঁ সুমিকনৰ ঘৰলৈ। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম, চাওক। पूरा मैंने अंधार हो जाता है। वो पुणे मुख की बिली कल है एक नंबर एक्टर के खाता है। ठीक है हाँ फुटे रमत उठे ठीक है अकल हाँही थकता है, पगलान से हाँही थकता है। तो अमीरा गाय जाता है, अमीरा गान नौसारे सबले जाता है कि नहीं, अमीरा नौसारे सब जाता है। तो आप लोग साई थकता है क्या क्या होता है वीडियो। हाय दोस्तों, এতিয়া আমি এতিয়া आता है नतुन कयना सब जाता है और तुम लोग वीडियो चाय थकता है की होता है तुम लोग देख सकता है। किंतु पैदल आता है, अलग बेसी दूर नहीं होता है, ऊसरते होता है। तो हमें आता है और खुसके रहता है। तुम लोग चाय थकता है वीडियो तो क्या होता है शेख लगे चाय थकले गम पाता है कयना कोर होता है और कयना कोर है। तो देखिले ही चिनी पाता है, माने हमारे लोग वीडियो सीडियो बनाए थकता है। तो आप लोग देखिले गम पाता है। तो वीडियो तो लास्ट लगे चाय थकता है। आगे आगे पाता है कयनाजनी घर इतना पाई जाम गेस पाई जाम कले होता है और आसे बा अलग अलग सब आसे। तो पाई जाम के तो आप लोग सकलोको देखाम कयनाजनी কৰ है और कयना चागे इतना बहुत फूर्ति कारण आमी आहिছোঁ। आमी तार माने धरक बहुत बेस्ट फैन होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। बट आमी तात गई देखाम के ताई केनेका रिएक्शन होता है आप लोग देखाम। ताइक सरप्राइज दिया निचिनाके आहिছোঁ। तो ताई बिया पता बेसी दिन नहीं होता है, कम दिन होता है, आज 4 दिन होता है। बट आमी फर्स्ट आता है। तो हेतु कारण ताई बहुत एक्साइटेड हो सके सरप्राइज होता है। आमी गई ताइक सरप्राइज देता है। तो यहाँ पर गई आमी केनेके सरप्राइज देता है कि रिएक्शन देता है आप लोग सबके देखाई दे थकता है। तो आप लोग चाय थकता है वीडियो शेखलके चाय थकले ही गम पाता है। हाँ देखता रहना, सब लोग चाहते रहना हमारा वीडियो। हाँ लाइक कमेंट कर देता है। চিম্পিয়ে যে বেছি অভাৰ কৰে টাইপ মানে ছোৱালীজনী কি হ'ল কেঁচুৱা জন্ম হওঁতে মানে ডক্টৰ হাতত নাথাকা এতিয়া তলত মানে পকা চোতাত পৰি গ'ল নহয়, পকাত দুখ পালে। তেতিয়া মানে অকণমান মানে তাই তাৰপৰা তাই মানে মেথাত অলপ দুখ পালে। তেতিয়াৰ পৰা মানে ছোৱালীজনী অকণ হেৰিয়া চিলাই পৰি গ'লগৈ সঁচাকৈ। পায় सबे चाय थकता है, चाय थकले सब कुछ गम पाता है। तो सबे लाइक कमेंट शेयर कर देता है। प्रथम वीडियो व्यूज इनो नहीं आता है, मैं गम पाता है। किंतु सबे जो लाइक एटा कर देता है, वीडियो जो चाहता है कि इनो व्यूज होता है कि नहीं। तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कर देता है। फाइनली इतना बर्तमान आम कयनाघर पालोहि। तो इतना तुम्हार आम मैंने कि ताई रिएक्शन चाम के भितरले नाजाऊँ। हाँ बाहर मारि दिबा बर्तमान ताई रिएक्शन चाम। रिएक्शन की माति के बाहर माति के कोई नहीं बहुत पलाता है, हम यही पाता है। तू चिनी पाता है कि नहीं पाता है यही कोई नहीं। तो गाइस बर्तमान आम इतना पालोहि। सो केनेका लगता है तू कथा कम तक नकबी तई क्या कले गाइस तुम्हार मन अनुभव हेतु कोৱা। তোক আজিবা নুসুধো ক্ষমা মানে পালোহি। তোৰ ভাগৰ লাগিছিলে অলপ বহিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া একদম বিন্দাসকে আমি এতিয়া বহি ললো। বৰ্তমান আমি মানে কিবা খাই ললো, চাহ তাহ এনেকে দিলে। তাৰ সেইটো মানে আজি
তো মাহঁতৰ ঘৰত ধৰা তাইহঁতৰ দিখাহঁতৰ ঘৰত মানে তো গৰু আছিলেতো গৰু চৰু গাখীৰ চাখীৰ খাই গৰু গাখীৰ দি জলপান চলপান চাহ তাহ এনেকৈ দিলে খাই মেলি ল'লোঁ খাই মেলি এতিয়া বৰ্তমান মানে বহিছোঁ এতিয়া ৰুমটো ইমান ধুনীয়াকৈ নতুন কৰি নাই যিহেতু অলপ ধুনীয়াকৈ থ'ব লাগিবই মানে বিশেষকৈ অলপ মানে দিখাহঁতৰ ঘৰত বনাই আছে পূৰা কমপ্লিট হোৱাকৈ নাই অলপ অকণমান মানে হ'ব আৰু লাহে লাহে ধৰি লৈ অঁ তো হ'লেও আমি এতিয়া আহিছোঁ হ'লেও ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু তো আপোনালোক এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে কহিনাহঁতৰ ৰুম ৰাক্ষসীয়া দেখিছা নিয়ম চৰিয়াত গামলাতে লৈ খাইছে মানে কি বস্তু এইটো এতিয়া দেখিছা এতিয়া এইটো কি এইটো ভাদ মাহ হয় নাই এই ভাদ মাহত এতিয়া বৰটেঙা ওলাইছে তাইতো কাকো নিদিয়াকৈ এতিয়া অকলে অকলে খাইছে 1 নম্বৰ ৰাক্ষ টাইম কিমান হৈছে এতিয়া 1:04 নিমখ চিমখ নাই তো দোস্ত এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত তোমাৰ লগতে মইতো একদম ইয়াত বহি ল'লোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান খাই লওঁ বৈটেঙাটো তাৰপিছত তোমাৰ লগত কৈ দিম তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা মই একদম তামোল খাই আছোঁ এতিয়া মানে কি নাৰিকল খাম বুলি নাৰিকল এই খাবলৈ দিছে তাইক চুৰ কৰি গৈ আমাক খাব নিদিয়ে তৌৱে থাকি থৈছে নাৰিকল খাবলৈ গ'লত কি অৱস্থা পালে ৰাম ৰাম চা এইফালে চা গালত अच्छा এতিয়া এয়া আমি হাততে খাওঁ বেলেগৰ নিচিনাকৈ চুৰ বেলেগৰ নিচিনাকৈ আমি পাতত বা ডিছত গিলাচত আমি নাখাওঁ মই প্লেটত আমি নাখাওঁ আমি হাতত খাওঁ এইজন ৰাক্ষসী বহি বহি খাব তাই লাই পেলাই তাই খাইও থাকিব চুবাই থাকিব হাঁহিও থাকিব বকিও থাকিব গালি কৰি থাকিব খাই থাকিব अच्छा কিমান চুৰ কৰিলে কাটোতে শান্তি দিয়া নাই এই ৰাক্ষসী চুবান দেখিছেনে আপুনি তোমালোকে চাই মাৰ ৰাক্ষস ইয়াৰ ভিতৰত কোন ৰাক্ষস বা বেছি মুখে মেলিব পৰা নাই হ'ব দিয়া এতিয়া আমি খাই লওঁ হা একো নাই দিয়া অঁ দীপ্তিহে বেছিকৈ দিলা তুমি নাই অকণমান দিছিলা নাই দীপ্তিয়ে মোক ব্লেগাল দি দিলে এই মুখলৈ চালে মোক বেছিয়ে লাগে হ'ব দেই আমি এতিয়া খাই লওঁ দহটা তোমালোকে চাই লওঁ আমি এতিয়া খেলিছোঁ অলপমান ভাবিলোঁ কি লুডু অকণ খেলি লওঁ যিমান পাৰ মানে আমি হেপী আৰু মানে অলপ প্ৰতিভা থাকে ফালে কাম লাগিছে এইফালে চলাইছে গাইছ আমি চবেই বহা চাই গুচি আহে মানে কি ওলাই আহোঁতে মানে ক্লিপটো কৰিব নাপালোঁ কাৰণ মানে ওলাই আহোঁতে বহুত কান্দাহে তো ৰৈ থা কান্দাহে মান্তাহে আহিছিলে মানে বেয়া লাগতা সেইটো কাৰণে ক্লিপ নকৰিলোঁ চ' আমি তাত চবকে বিদায় চিদাই দি মানে আমি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ খালোঁ গ'লোঁ খাই মেলি বহুত টাইম থাকিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আকৌ এইফালে যাবলৈ আছে বাৰ্থডে খাম বুলি তো আমি তাত জানা পৰতাহে তালৈ এতিয়া গুচি যাতাহে তো সেইকাৰণে বাই ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে তো কি কৰিব লাগে যদি চাই যদি ভাল পালে